আপনার বাসা কোন জায়গা? বিহারা। কিতা অসুবিধা হয়েছিল আগে? পাওয়ার বেদনা। তো কারে দেখাইছুন? আচ্ছা, কিতা কইছেন তাই? অপারেশনটা করলে আপনার ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা, তো অপারেশন হয়েছে নি? হয়ে গেছে। হওয়ার পরে এখন এখন তো ঠিক জায়গায়। ঠিক আছে। আচ্ছা, হাঁটুন হাঁটুন আরামসে, স্টেপ সিধা হয়ে হাঁটুন, কোনো প্রবলেম না। একটু একটু বেদনা করে। হ্যাঁ, একটু একটু তো করবো, এটা সেলাইয়ের কারণে, এটা সেলাইয়ের বেদনা। হ্যাঁ, ঘুরিয়ে যান। ठीक है, घूम जाइए। आप एक काम करिएगा, हिंदी समझ में आता है ना? हाँ। आप एक काम करिएगा, आप ये घर पे आज तो चले ठीक है, मगर 15 दिन तक आप ज़्यादा चलिएगा मत। बस बाथरूम जाइए, बाथरूम से आइए, हाँ, आके रेस्ट करिए, ठीक है। 15 दिन बाद आपका सिलाई निकाला जाएगा, सिलाई निकाला जाएगा। बेल्ट आपको लगा कर रहना है, भारी वजन झुक के नहीं उठाना है, हाँ, और झुकना तो एकदम ही नहीं है, झुकना नहीं है, ठीक है। और 15 दिन में आप जब दोबारा आएंगे तो फिर डॉक्टर साहब आपको देखेंगे। बाथरूम में